दर्शक बंधु यही दृश्य उपरे टिके नजर पकांतु आपण देखि पारुछंती ए होसी से दृश्य जहाँकि गतकाली संध्या समय कांथटी भुसुड़ी पड़ी जाइछि एवं 4 जन माँ पुओ एवं 2 शिशु को मिसेकी सेमानकर आघात घटिछि। वृद्ध माँ जे के ताहांकर खाइला गोड़े आघात घटिछि ताहांकर नाम थिला श्रीमती हारावती बिंधाणी एवं तांकर पुओ रवींद्र बिंधाणी तांको खाइला गोड़े मध्य आघात घटिछि। एहा छड़ा तांकर 2 शिशु पुओंको नाम थिला राज बिंधाणी 3 वर्ष तांको देह एवं हाथ गोड़े आघात घटिछि एवं झीओंकर नाम थिला तेजस्विनी बिंधाणी तांकर बयस होछि 6 एवं तांकर बाम गोड़े भयंकर आघात घटिछि। बे आसंतु देखिबा की परी घटना घटिथिला। जोड़ शोचला गया बार घरे निर्मल पूर्व भसली की पिला मन को टपे ही रोई किया गया जो नस्ता की छुआ कोई हमको उठाइले साहाଯ୍य करो और गुड़े मार थी जोड़े मार थी हमको रक्षा करो। सर आमर सरामली ग्राम से मुझे प्रभाकर साहू ग्राम बासिंदा काली जहाँ जो देखु भी देखुवे आज्ञा भिडियो ये देखुवे जो समस्या है कि बहुत गुड़े दुखर विषय आ रवींद्र से घर मालिक होती रवींद्र बिंधाणी आर हठात से पिला माने आसी घरे टी रेस्ट नहीं शोते हठात झिपी झिपी वर्षा रे कांथ भुसुड़ी आ जो प्रकार से पिला माने को जो 2टा छुआ आउ बापा माँ समस्ते थे 2टा छुआ उपरे जो कांथ माड़ी बसी हठात आम पिंडा बारंडार सब बसीलु धाई आसिकिना देखला से कांथ पूरा 2 जन छुआ माड़ी बसी आम एमती प्रकार सब ताटेका छानिया होकर से इटा फिटा सब फपाड़ी उद्धार कलु। उद्धार कला भितर गोटे झीटार गोड़ भांगी जाइए आउ पुओटा भी टी सीरीयस अच्छी 2 वर्षर पुओ 5 वर्षर झील को हठात आम आम्बुलांस डकईकि मेडिकल स्थानांतर कलु। आ ग्रामवासी आम बहुत दुखित जे आज्ञा देखु तांकर अवस्था भी देखु आ को प्रकार अच्छा से बुढ़ी माँ को भी देखु सी गोटे पेसेंट से झील पिलार बापा भी गोटे पेसेंट तांकर जमी ना बाड़ी ना घर ना द्वार ना एमती हठात आसिक बसी से कांथ भुसुड़ी जो दुख आमती लगुच से कथा कहवाई आमती किसी आसुना देखो आउ कि कहबार ना आप देखु जाऊँच सब आ कौन सरकार मध्य ए सहयोग किसी करना आमती सी उद्धार हम से केमी घर बास टे पाइब आर के सुविधा हम से आपण मानक आम सरकार को टे अनुरोध करूँ। काली 6टा बेले मो पाक गोटे फोन आसला सरामली पंचायत एवं सरामली ग्राम रे गोटे कांथ पड़ी 4 जन बहुत आहत होती। ये घटनाटी मत जो फोन माध्यम मुझे शुणा पाइली तुरंत मुझे सारामली ग्राम भी पहुँचला समय आंबुलांस जोगाजोग करी गाँ वाला एवं गाँ भाई माने से आंबुलांस माध्यम गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र प्रथमे दारिंगबाड़ी नेले से रेफर कले बालीगुड़ा। यह मु शुणिला सारामली ग्राम रे आसी मुझे घरटी देखिली जे कि रवींद्र बिंधाणी से घर जे मुखिया तांको घरे से माने 4 जन शोईथिले से समय रे आगामी दिन रे गणेश मेढ़ थिला से पिला माने सब हालिया होइकि से जगह शोईथिले। यही घटना जिते देखी मु शुणिली मु मर्माहत किंतु मु जहाँ देखिली ये घटना बहुत गुरुतर होइछि आ पिला गोटे छुआर गोड़ भी भांगी जाइछि। मु संगे संगे वीडियो सार को कांटेक्ट कली एवं जोगाजोग रखिली जे सार सारामली ग्राम रे एही प्रकार घटनाटी घटी जाइछि आउ एही फैमिली को आपण कोन टिके देखंतु आउ मेडिकल सहायता से मानकु तुरंत टिके करंतु। मु सेतले वीडियो सार को भी कहिली वीडियो सार कहले मु तहसीलदार को भी तुरंत कहिछि एवं तमे आरआई को तुरंत डाकी तार रिपोर्टिंग करंतु एवं आरआई रिपोर्ट संगे संगे आउ एवं तांकर डॉक्यूमेंट्स नै कि मो पाखो आसंतु से वीडियो सार भी प्रतिश्रुति देचंती तांको मु गोटे गृहर व्यवस्था करी अंतर्दय गृह योजना रे मु तांको गोटे गृह तुरंत करी यह भी सार प्रतिश्रुति देइछंती एवं मु मो जिला सभापति को भी पंडित कुमार विश्वमाजी भाई को भी मु फोन करी से भी मु वीडियो सार सहित जोगाजोग करुच्ची एवं दुखदाय फैमिली को यथा शीघ्र एवं जहाँ भी हो आगामी दिन भी जहाँ सहायता मिल नथिला किंतु तुरंत ताको सहायता देवा दल एवं सरकार चिंता करछंती एवं सरकार सह भी मु जोगाजोग रखिछि।
ପାଇପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମିତ ଛବି ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ସରାମୁଳି 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାଲି ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ବି ହେଲା ଦିନ ବେଳେ ହେଲା ତ କିଛିଟା ଆଘାତ ହୋଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେମାନେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭୁଲବଶତଃ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ସେ ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲା କି ଘର ଖଣ୍ଡି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ସୁଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ତାର ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ପରିବାର ତଥା ବାହାରକୁ ଯାଇ କେରଳ ଗୋଆ ଯାଇକି ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଥିଲା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଟୋଟାଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସବୁ ଦୁଶୁଛି, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିକି ତାର ପିଲା ଦିଟା ପୁରା ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ସରାମୁଳି ବାସିନ୍ଦା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ସରାମୁଳି ଜିପିର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କାଲି ଆମେ ସତ କଥା ଗଣେଶ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନେ ଖୁସି ଯେଉଁଟାକି କରିବା କଥା ଖୁସି କରିପାରେ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ଯିବା ଆସିବାରେ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଭଲରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସୁଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖି ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତଥା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା ବରୁଣ ବିନ୍ଧାଣୀ ଆଜ୍ଞା, ସରାମୁଳି ବାସିନ୍ଦା। କାଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଅଚାନକ ଭାବରେ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିସର୍ଜନ ଚାଲିଥିଲା ଗଣେଶ ଚଉଠି ପାଇଁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଭୁଷୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା କି ଅଚାନକ ଭାବରେ, ଆମେ ଆସିକି ଗାଁ ବାଲା ଏଇଠି ପିଲା ଶୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆସିକି ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରଟେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀ ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଛି। କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ କେରଳ ଗୋଆ ଯାଇକି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତି ପୋଷୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଆର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସେପ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା ପୋଜିସନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଟିକେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ। ଏତିକି କରୁ। କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାଜି ଚାଲିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଥଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇକି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଆଘାତ ହେଇଛି। ଆଘାତ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପଠାଇଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଠା ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ବୋଲେ ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୋଟେ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ଆକାରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଆମେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଦାବି। ତ୍ରିଲୋଚନ ବିନ୍ଧାଣୀ, ସରାମୁଳି।